ओडिया भूत कहानी। सेही राति थिला मो जीवनर सबुठारु खुशीर राति, किंतु सेही राति ही मो जीवनर सबुठारु भयंकर राति होईगला। मो नाम अमन। मोर विवाह पाख गाँर जणे सुंदरी झियो सहित हेउथिला। तार नाम थिला रूपा। घरे समस्ते बहुत खुशी थिले। बाजा बाजुथिला, लोके नाचुथिले एवं मो मांक आखिरे खुशीर लुह थिला। किंतु सेही खुशी माहौल भितरे मते आरंभरू ही किछि गोटे अजब लागुथिला। विवाह मंडपरे रूपा लाल बनारसी साड़ी पिंधि बसिथिला। तार मुह ओढ़णारे ढांकी होई रहिथिला। मु भाबिली एहा एक साधारण कथा, किंतु आश्चर्यर कथा थिला जे से संपूर्ण विवाह कार्यक्रम समय थरुटिए मध्य पदे कथा कहि नथिला। पंडिते कहिले, कन्या निज हाथ आगकू कर। से निज हाथ आगकू बढ़ेला। मु तार हाथ छुईबा क्षणी ही मो शरीर कंपी उठिला। तार हाथ बरफ भली संपूर्ण थंडा थिला। मु चमकी पड़ी ता आड़कू देखिली। ओढ़णा भितरु मोते केवल तार ओठ देखा जाउथिला। से हसुथिला, किंतु सेही हसरे खुशी नथिला। ताहा किछि अलगा थिला। जेपरि कि से मोते बहु पूर्वरु जानिथिला। जेपरि से केवल मोरी पाई ही अपेक्षा करुथिला। विवाह सरिला। विदाय नेबार समय आसिला। समस्ते कांदुथिले, किंतु रूपा कांदु नथिला। तार माँ ताकू कुंढाई धरी कांदुथिले, किंतु रूपा संपूर्ण नीरव थिला। हठात तार बापा मो कान पाखकू आसी धीर स्वरे कहिले, बाबू आज रातिरे जहा भी हेई जाऊ पछे तुमे निजे तार ओढ़णा खोलिब नाही। मु हालुका हसी पचारिली, काहींकी? से मो आखी को सीधा चाही कहिले, कारण से जहा देखा जाउछि प्रकृतरे से ताहा नुहे। तांको कथा शुणी मु किछि मुहूर्त पाई अटकी गली। मो मनरे एक अजणा भय सृष्टि हैला, किंतु पछरु आसीथिबा लोक माने हसी हसी मोते गाड़ी रे बसाई देले। मु भाबिली बोधहुए झियर बापा मो सह थट्टा करुथिले। राति बहुत होई जाइथिला। आमे घरकू फेरिलु। घर सामनारे आलोकर झलमल, बजार शब्द आउ सबुआड़े खुशीर परिवेश थिला। मो भौणी माने दुआर आगरे दौड़ी दौड़ी हसुथिले। भाई आज तो आउ निद नाही, सेमाने परिहास करी कहिले। रूपा शांत भावरे घर भितरकू प्रवेश कला। से चालुथिबा ढंगटा मध्य खूब अजब लागुथिला। पादरे पाउंजी थिला, किंतु कौनसी शब्द हेउनथिला। मो माँ कहिले, बहुकू बासर घरकू नहीं जा। किछि समय परे समस्ते मोते घर भितरकू ठेली देले। बाहरे हसर शब्द शुभुथिला, किंतु घर भितरे थिला एक गभीर नीरवता। मु धीरे कबाट बंद कली। घर भितरे मात्र गोटिए दीप जळुथिला। तार हलदिया आलोकरे रूपा बिछणा उपरे बसिथिला। ओढ़णा एजाए तार मुहंकू ढांकी रखिथिला। से गोटिए प्रतिमा परि निस्पंद होई बसिथिला। मु हसी कहिली, रूपा एबे तो आमे एका अछु, किछि कुह। कौनसी उत्तर मिलिला नाही। मु पुणी पचारिली, तुमे एते चुप काहींकी? एथर से धीर स्वरे कहिला, मु बहुत वर्ष धरी एही रातिर अपेक्षारे थिली। तार स्वर शुणी मो हृदय धक धक होई उठिला। सेई स्वर रूपार भली लागु नथिला। बहुत भारी आउ अजणा थिला। मु धीरे धीरे पछकू घुंची गली। हठात बाहरे खूब जोर रे पवन बहिला। झरका अपना छाई खोलीगला। दीपर शिखा थरिबाकू लागिला, किंतु रूपा तथापि निस्पंद बसिथिला। मु निजकू संभाली पचारिली, तुमे ठीक अछ त? से धीरे मुंड उठाइला। ओढ़णा भितरु मोते लागिला जेपरि से मोते चाही हसुछि। तापरे से कहिला, कबाट बंद करिदेल त? मु कहिली, हाँ। से पुणी कहिला, भल करिछ। एबे आउ केही भितरकू आसी पारिबे नाही। मो हाथ गोड़ बरफ परी ठंडा पड़ीगला। मो गला सुखी जाइथिला। घर भितरर वातावरण हठात बरफ परी ठंडा होईगला। मु धीरे धीरे पछकू घुंची कबाट पाखकू गली। मु पानी नहीं आसुची, मु कहिली। से हसिला। सेही हस कौनसी मनिषर हस नथिला। शुणिले लागुथिला जेपरी बहु दूररू काहार कांदिबार शब्द भासी आसुची। तुमे बाहरकू जिबाकू चाहुछ कि? से पचारिला। मु किछि भी उत्तर देली नाही। से धीरे धीरे बिछणारू उठी ठिया हैला। तार मुंड तळकू नहीं रहिथिला। ओढ़णा एबे मध्य तार मुहंकू ढांकी रखिथिला। से मो आड़कू माड़ी आसुथिला, किंतु तार पाद चालू नथिला। से चट्टाणरे जेपरी भासी भासी आसुथिला। मो शरीर भयरे कंपी उठिला। मु कबाट खोलिबाकू चेष्टा कली, किंतु कबाट खोलिला नाही। लागुथिला जेपरी बाहारू केही ताहाकू जाबुड़ी धरिछि। मु जोर रे चित्कार कली, माँ, बापा, किए अछ कि? कौनसी उत्तर मिलिला नाही। घर बाहरे सबु किछि नीरव थिला। से एबे ठीक मो सामनारे ठिया होइथिला। मो छाती जोर रे धड़ धड़ हेउथिला। से धीरे तार डाहाण हाथ उठाइला आउ निज ओढ़णा को छुईला। मोर मने पड़ीगला ता बापांकर सही कथा,
ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ନିଜେ ତାର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଓଢ଼ଣା ଉଠାଇଦେଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ରୂପା ନଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ରକ୍ତହୀନ ଓ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଖି ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଥିଲା କେବଳ 2ଟି କଳା ଗାତ। ଓଠ ଫାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲମ୍ବା ଖୋଲା ବାଳ ମୁହଁ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବେକରେ ବିବାହର ହାର ବଦଳରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବାର ଗଭୀର କଳା ଦାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ତୁ କିଏ? ସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲା। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଘରେ ହିଁ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଯେପରି ବରଫ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଆଉ ଏହି ବାସର ରାତିରେ ହିଁ ମୋତେ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ନେଇ ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ରହିଥିଲା। ମୋତେ କିଏ ମାରିଥିଲା ଜାଣୁଛ? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲି। ସେ ତାର ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ ଜେଜେବାପା। ମୋ ଛାତି ଧକ୍କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଜେଜେବାପା ବହୁତ କଠୋର ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିନଥିଲି। ସେ କହିଚାଲିଲା, ମୁଁ ଏହି ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକର ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଘରେ ମୋର ଗଳା ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ପରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି। ସେ ପୁଣି ହସିଲା। ନ୍ୟାୟ। ହଠାତ୍ ଘରର ସମସ୍ତ ଝରକା ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା। ସାରା ଘର ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କବାଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଲି। ଏଥର କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେପରିକି କିଛି ବି ଘଟିନଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ ଭୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ, ଏହି ଘରେ ଥରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଥାଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସର ଘରକୁ ଗଲୁ। ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ରୂପାର କୌଣସି ନାମନିଶାନ ନଥିଲା। ବିଛଣା ଉପରେ କେବଳ ତାର ସେହି ଲାଲ ଶାଢ଼ୀଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ରୂପାକୁ ଆଉ କେବେ ଖୋଜି ପାଯାଇ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଖୋଜିଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ରାତିରେ ଯାହା ସହ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରୂପା ଥିଲା, ନା ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ବୋହୂ।